होगा, हम भी यूएसए भी मनाएगा, उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं और हमें सौतेली माँ की तरह अलग किया जा रहा है. I'm really excited about today. We're going to meet Prime Minister Modi and several other dignitaries, and once again continue to advance the relationship between our two great countries. तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत बात कर रहा है फ्यूचर की और हम बात कर रहे हैं माजी की. जागो पाकिस्तानियों, जागो. 1947 से लेके अभी 76 सालों का पाकिस्तान हो गया, भीख मांग रहे हो, कब अब उठोगे? क्या बनी वो 40 करोड़ की? 40 करोड़ का जो है वो, उसमें जी 1 करोड़ का तो झंडा था, बाकी 39 करोड़ की करप्शन थी. There's never been a better time for developing these relationships. His visit to America was special. It's the second time he's been over there. That's unique. पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं. कहते हैं वो. क्यों कहते हैं आप बताएं, आप तो बाहर से आए हैं. वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके रूल्स उधर अच्छे हैं. तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं. मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो. स्पेस एजेंसी उन्होंने अनाउंस किया कि भाई हम आने वाले दिनों में सितंबर के स्टार्ट में या फिर अगस्त के एंड पे हम जो है मिशन सन लॉन्च करने वाले हैं. हमारा किसी ने किसी भी शहर में नाम नहीं है पाकिस्तान का यार झंडा लहराया हो. ठीक है, दुबई में था, हर साल होता था, लेकिन इस साल भी नहीं हुआ. हमें शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि इतना बुरा हो रहा है पाकिस्तान के साथ. था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है. अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पांस ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं. फिर उसके अलावा सिंध के अंदर इन्होंने जो है वो स्टेडियम के अंदर सबसे बड़ा वो जो एक होता है कि जी हमने रिकॉर्ड बनाना है, और सिर्फ इसी चीज में बना सकते हैं कि हम बाजा ऊंची भी बजा लेंगे. मैंने कहा यार मुझे आपसे जंग नहीं करनी, आप क्या समझते हैं मैं आपसे जंग करूंगा? आप पहले इस काबिल हो जाएं. जो जिसका नाम है आदित्य L1, इतनी बड़ी उन्होंने खुशखबरी अपनी कौम को दी है, क्या उसमें वो सक्सेस हासिल करेंगे? इंशाल्लाह जी, वो बिल्कुल. रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतजार करते रहे. अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया. आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया. ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वहाँ पर सेलिब्रेशन की गई. 15 अगस्त को मनाया गया. सर क्या वजूहत है कि दुबई जैसी कंट्री, जिसे हम मुसलमान ब्रदर्स कहते हैं, यूएई जैसी, सऊदीया जैसी कंट्री भी हमारा बाइकआउट करती आ रही है, पाकिस्तानियों को खाते में नहीं ले रही, इंडिया की जय जयकार हो रही है हर तरफ. क्या वजूहत है सर? मेरा ख्याल तो यही है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो नाकाम है इस वक्त, जो भी हुक्मरान है, और ये एक तरह से नाकाम रियासत बन चुका है. देखिए, अगर आपके नुमाइंदे, आपके हुक्मरान स्ट्रॉन्ग हो गए, कहीं जाके दुनिया में किसी फोरम पे बात करेंगे. अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कासिम के अब्बू भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा पैगाम दिया पूरे मुसलमानों को कि तमाम आलम मानता था उनकी बात, और वो कहते थे कि यार इन्होंने इस्लाम की बात की है. कोई वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है. अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पांस ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं. इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं. ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्यूट है. भारत के वज़ीर आज़म ने जो स्पीच की है, और अगर मैं उसका मुआवजा करूं पाकिस्तान के साथ, तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत बात कर रहा है फ्यूचर की और हम बात कर रहे हैं माजी की. खैर, उन्होंने बहुत सारी बातें की, क्योंकि वो आपकी जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी जो स्पीच होती है, जो पर्सपेक्टिव होता है, वो इंटरनल जो रियलिटीज़ और इंटरनल जो मामलात होते हैं उसको देख के वो कर रहे होते हैं. उन्होंने जो हिस्टोरिक रेड फोर्ट है वहाँ पे उन्होंने ख़िताब किया, और उन्होंने कहा कि 2 चीज़ें हैं. उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क में ईवल हैं, एक करप्शन और दूसरा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. अब मज़े की बात यह है कि करप्शन और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे कोई बात भी नहीं करता और करप्शन पे भी कोई नहीं बात करता. जो करप्शन पे बात करता था इमरान खान, वो जेल में चला गया. खैर, उसने भी जो करप्शन के साथ इमरान खान ने किया वो एक और बात है. सो पाकिस्तान में ना तो करप्शन पे बात होती है और ना ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात होती है, बिकॉज हमारे जो मेन स्टेक होल्डर हैं वो तो सारे ये हैं. सो वो सियासी जमात ही नहीं है कोई, और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करते हैं वो अमूमन, इसका मतलब यह है, पाकिस्तान को देख के तो पता ये चलता है कि अपनी बाजी हार जाते हैं. खैर, नहीं हो. अब मोदी साहब ये कहते हैं जनाब कि ये मेरी ज़िंदगी की कमिटमेंट है. जारी गल है, उन्होंने ना आगे है ना पीछे, ना कोई औलाद है ना बच्चे हैं, कोई गल नहीं. ठीक है, कोई वो सिलसिला नहीं है जैसे यहाँ पे तो है ना जी. एंड दैट गिव्स हिम सॉर्ट ऑफ एन एज ओवर मैनी अदर्स. ठीक है जी.
وہ ظاہری بات ہے گاندھی فیملی کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پھر وہ ایک فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے 50 سال رول کیا ڈائریکٹلی انڈائریکٹ تھی. پھر اس کے علاوہ سندھ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر سب سے بڑا وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جی ہم نے ریکارڈ بنانا ہے, اور صرف اسی چیز میں بنا سکتے ہیں کہ ہم باجا اونچی بھی ڈالیں گے یا پھر ہم جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ زیادہ بڑا لہرا لیں گے. ٹھیک ہو گیا. انڈیا کی بات کریں, آج ان کا آزادی کا دن ہے اور وہ اپنا بڑا جوش و خروش سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اسرو جو ان کی اسپیس ایجنسی ہے انہوں نے بڑی خوشخبری دی ہے اس آزادی کے موقع پہ. انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو 2018 سے وہ L1 جو آدتیہ L1 ان کا ایک مشن تھا جس پہ وہ ورک کر رہے تھے, وہ اب ریڈی ہے لانچ کے لیے, جو کہ 24 تاریخ کو یا 26 تاریخ کو وہ لانچ کریں گے. یعنی ایک خوشخبری دی ہے پراپر انہوں نے. بالکل ہمارے ہاں جو ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ ہم جو ملک کا پہلے سے ہی باجا بجا ہوا ہے وہی ہم دوبارہ سے باجے بجاتے ہیں, اور سوچتے یہ ہے کہ جی ملک زیادہ ترقی کرے گا. ہم لوگ جو ہے وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے جاتے ہیں. اب سیف سٹی کیمراز کو آپ دیکھ لیں, اب وہ جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے, اور جتنا بھی آپ کا بجٹ تھا کوئی مینٹیننس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اور زلزلہ زدگان کو دیکھ لیں یا پھر آپ فلڈ وکٹمز کو دیکھ لیں, ان کے نام پہ الٹا ہم نے پیسے کھائے ہیں, انہیں نہیں کچھ ملا یا نہیں. ہم وہ ترقی کر نہیں نہ سکتے, کیونکہ اگر ہم وہ ترقی کر لیں گے تو دوبارہ فنڈنگ کہاں سے آئے گی, وہ فنڈنگ جو ہے وہ رک جائے گی. تو اس فنڈنگ کو پورا رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح کھاتے جاؤ اور آتا جائے. ٹھیک ہو گیا. بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں یہ سافٹ ویئر کے حوالے کہ انڈیا اپنی 77ویں جو اینیورسری ہے اس کے اوپر کیا کر رہا ہے, چپ میکنگ میں تھائی لینڈ کا مقابلہ کر رہا ہے. چپ میکنگ میں دنیا اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چپ میکنگ کے جو گلوبل جو ایشیا میپ ہے اس میں امپورٹنٹ پلیئر انڈیا ہوگا کہ تھائی لینڈ ہوگا. ڈسکشن یہ ہو رہی ہے, اور دونوں ممالک جو ہیں وہ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ انویسٹمنٹ میں بھاگ رہے ہیں, دونوں بھاگ رہے ہیں. وہ کہتا ہے ہمارے پاس زیادہ انویسٹمنٹ آ جائے, وہ کہتا ہے ہمارے پاس زیادہ انویسٹمنٹ آ جائے. سو اب آپ امیجن یہ کریں کہ 2021 میں مودی صاحب کی جو کیبنٹ ہے اس نے کوئی $10 ارب, ٹھیک ہے جی, کا جو ایک سپورٹ پروگرام دیا ڈومیسٹک سیمی کنڈکٹر اینڈ ڈسپلے مینوفیکچرنگ. گال کرو, اور آپ پاکستان کو چائنیز جو ہیں وہ ML1 پروجیکٹ نہیں دے رہے جو کہ $10 ارب کا ہے. دا ریزن بیہائنڈ از وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اکانومی اتنے جوگی نہیں ہے, آپ کا ملک اتنا جوگا نہیں ہے کہ وہ $10 ارب کی جو انویسٹمنٹ اس کو ڈائجسٹ کرے اینڈ دین اس پہ پے بیک کرے. ہم بھی USA بھی منائے گا, اس کے بعد سر رشیا بھی, سر آسٹریلیا بھی, پوری بڑی کنٹریز انڈیا کے ساتھ شریک ہو رہی ہیں اور ہمیں سوتیلی ماں کی طرح الگ کیا جا رہا ہے. I'm really excited about today. We're going to meet Prime Minister Modi and several other dignitaries and once again continue to advance the relationship between our two great countries. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بھارت بات کر رہا ہے فیوچر کی اور ہم بات کر رہے ہیں ماضی کی. جاگو پاکستانیوں, جاگو 1947 سے لے کے ابھی 76 سال